Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Evo ovako, dobila sam jako puno zamolbi da snimim samo kako se to priprema jufka za pitu. Da ne biste vi tražili po drugim videima, jer ja uvijek kažem ukoliko vam ne pripremam u tom videu da pogledate u nekom drugom, pa to onda vas odvuče malo dalje, uzme vam malo više vremena, ja to sve razumijem. Pa evo napravit ćemo jedan video samo o tome kako se pripremi, zamijesi jufka i šta je potrebno da na kraju ta jufka bude spremna za razvlačenje jedne fantastične pite bez pucanja. Ne treba vam sastojaka puno, znači zna se šta ide u jufku, ja ću vam sve to pobrojati u opisu videa. Brašno, ulje, voda, gdje mi je sol? Nestala mi sol. Sad ćemo dodati evo i soli tu. Tako da je to sve što zamijesite, treba samo da odmara, a to ćemo jedno po jedno pokazati. Pa idemo ovako prvo. Ovdje imam toplu vodu, to moram da napomenem, znači voda ne smije biti hladna, nego treba da bude topla. Jufku umjesite od najmanje pola sata do 40 minuta prije razvlačenja jufke. Znači ona mora da odmara taj jedan period. Ja iskreno da budem, sam tako naučila. Ako sam danas nanijetla, evo zamislila da pravim pitu, ja ću nju da umjesim ujutro. Ja nju ostavim čitav dan da stoji, oda za svojim obavezama. Tako kad dođe vrijeme ručka, ja samo začas razvijem pitu i to je to. Tako da i vama savjetujem, možete znači minimum pola sata do 40 minuta ili još ranije zamijestiti. Što duže stoji sve je bolja. Idemo pripremiti jufku. Ovdje ima mali lijevak, minijaturni, koji mi je uvijek potreban da... Aha, ovo je za ulje, a ovo je za so, da se ne zabunim, da ne bude preslano. Znači jedna čajna kašika soli ide u ovo brašno. To ćemo da promiješamo. Lakše vam je kašikom za početak. I ovako ću nasuti u sredinu vode. I u tu vodu ću dodati ulje da se ulje ne bi zalijepilo za brašno. Ide jedna supena kašika. Sada ćete čistom rukom da mijesite tijesto. Naravno, sve ovo može i u mikseru. Samo da vam odmah kažem da jufka iz miksera i jufka ispod ruke nemaju istu strukturu. Zašto? Nemam pojma, ali meni je ispod ruke mnogo bolja. Znači dodajete samo pomalo vode, nemojte odmah svu vodu izliti bez obzira koliko piše u receptu, iz razloga što ni jedna vrećica brašna nije ista. Neko brašno pije više vode, neko brašno pije manje vode, pa vi dodajte pomalo, vidjet ćete na kraju kakva jufka treba da bude. Evo, jufka je gotova. Uvijek se poslužite sa malo brašna koje pripremite sa strane, ne treba vam puno. Da vi to fino sve okolo očistite. Nemojte ostavljati za sobom muzgavu, prljavu zdjelu. To se sve skori. Ima tu razlog zašto ja to govorim. Znači, ovo tijesto koje mijesite skori se okolo sve, ostane na kraju. I onda vi poslije kad premijesite jufku, sve se to ospe, razumijete, ode u jufku i kada razvlačite jufku, to bude oštro i jufka puca od toga. Znate, zato to vidjeli ste kad ja mijesim, da ja to uvijek sve okolo očistim, da to bude suho, tako da kasnije kada premijesimo jufku nema tih ostataka koji su opasni za razvlačenje jufke. Evo vidite kako je jufka, samo trebate raditi s njom, znači treba malo mišića. Kako je jufka fina, glatka, zdjela čista. Vidite kako je mekana. Eto, ovu umiješanu jufku ćemo pokriti sa čistom kesom ili ovom folijom prozirnom i ostaviti da stoji, kako sam rekla, 30 do 40 minuta minimum. Znači da tijesto odmori.
da omekša i vidjet ćete kasnije kada dođe vrijeme za ponovno miješanje tijesta kako je to tijesto pod rukom. Puno drugačije nego tek sad što smo ga umijestili. Pa vidimo se kasnije. Evo, jufka je odstajala skoro nekih sat vremena. Skinemo čime ste već pokrili kesa, najlon, nije bitno. Vidite kakva je jufka sad, kao žvaka. Nije kao kad ste tek umjesili. Uzmete malo brašna u zdjelu i oblikujete finu jufku koju ćete sada već prebaciti na radnu površinu, dakle na čaršaf koji u mom slučaju nije ispeglan, ali ja mrzim peglu. Tako da, vidite, ona s polja izgleda ovako, međutim unutra imate ovu rupu koju ćete ovako svojim prstićima malo začepiti da to bude koliko toliko ravnije. Stavite na tu površinu, pospete brašnom da se ne uhvati korica i za svaki slučaj prebacim ovu zdjelu preko, neka odstoji još 10 do 15 minuta. Taman za to vrijeme možete sebi pripremiti fil. Naravno, ukoliko radite krompirušu, zeljanicu, bundevaru, kupusnjaču, to već morate ranije pripremiti da vas čeka, jer to baš treba malo više vremena. Znate kako je dok krompir ogulite, dok ga isjeckate. Ovo recimo je sasvim dovoljno ukoliko pripremate sirnicu ili burek. Ja odo sada da pripremim svoj fil za svoju pitu, a vi pripremite šta vam bude trebalo. Vidite kako se jufka raširila, znači da je omekšala. To možete i prstom probati, znači vidite da ostaje udubljenje od prsta. Idemo mi sada ovo razvijati. Šta je još bitno napomenuti? Sav ovaj proces zavisi i od temperature u prostoriji u kojoj pitu pravite u kuhinji, uglavnom. Ukoliko je hladnije vrijeme, ukoliko je hladniji stan ili kuća, taj proces može malo duže trajati. Isto kao kada zamjesite tijesto za hljeb, pa vam u hladnijoj prostoriji naravno treba malo više vremena da tijesto nadođe. Tako i jufka. Nemojte da vas buni ako ja kažem evo 10 minuta, možda će kod vas trajati to 15-20 minuta. Nigdje ne žurite sa jufkom, naročito ako ste u počecima, u samom povoju što se tiče učenja pravljenja jufke. Evo, jufka je spremna, još ću samo malo brašna dodati i krenut ćemo sa razvijanjem, pa ću vam onda objasniti šta dalje. Vidite kad je jufka spremna, pogledajte, kada uradite ove prve poteze, ona se ne vraća. Znači već smo napravili taj jedan užljeb, vidite, znači to stoji tako. Ukoliko jufka nije spremna za rad, moram ovo dovršiti, ona se vrati nazad. I to vam je sam pokazatelj da jufka nije spremna za rad, pa ćete sljedeći put to uraditi malo bolje. Koristite se sa malo brašna, nemojte pretjerivati. Ovako malo izvlačite jufku, znači povlačite je da se isteže kroz sredinu. Lagano pritisnete da se istanji i ako vam se ovako zalijepi na kraj, nemojte da brinete. Ovdje ćete samo dodati malo više brašna da vam se ne bi stvorila rupica. Idemo još jedan krug napraviti i ona je spremna. Vidite kako se isteže. Hoćemo još jedan. Ajmo još jedan kad već imamo prostora. Eto ga. Prebacim, ja to tako naučila. Prebacim malo i prodrmam da se istegnu ove ivice. I da se istegne i sredina. Zato što je do sredine najteže doći. Lako je ovo okolo, ali sredinu morate izvući.
a to ćete postepeno naučiti. Ova jufka je sada spremna za odmaranje, to treće odmaranje, ali prije toga moramo da nanesemo malo ulja. To je sad u kaškama otprilike nekih 4-5 kašika. Lagano prevrnete ovako da nauljite svaki dio jufke. Polako sa ovim dijelom što smo istanjili da vam skroz ne pukne. Nakon što ste uradili ovaj dio, jufku ostavljate još nekih 4-5 minuta da odmori i idemo dalje sa slaganjem. Nadam se da ste do sada pripremili fil jer ovo kratko traje pa nećete imati baš vremena za ovaj dio. A ako jufka stoji previše ovako u ovom završnom odmaranju, previše će se razmekšati, ugrijati i bukvalno će vam se lijepiti za ruke, pucati pod rukama. Tako da sve ima svoje, naučit ćete vremenom. Ja ću sačekati malo pa ću razvlačiti da spremim sebi polagani burek sa goveđim narezkom. To sam vam već jednom pripremila. Fantastična pita, vrlo brzo se pripremi, jako ukusna. Ovo je moja radna površina. Sad zamislite svoju radnu površinu ispred sebe. Uvijek jufku, kada pravite pitu koju ćete rolati, krompiruša, sirnica, burek, znači uvijek je odvučete prije razvlačenja što više od sebe, tako da bi ovaj dio ovamo mogli što više istanjiti. Ukoliko radite polagani burek, polaganu sirnicu, nije bitno, polaganu pitu, onda je ostavite na sredini i razvlačite na stranu. Evo, moja jufka je spremna. Ja se nadam da će vam ovaj video koristiti. Vidite kako je tanka, fino se razvlači za rukom. Video podijelite sa svojim prijateljicama i svima onima koji imaju želju da naprave, a ne znaju. Vjerujte, ovo vam je najjednostavniji i najlakši način. Sa dobrim odmorom jufke nikad nema problema. Eto, to bi bilo to za danas, a ja ću svoju pitu sada da završim. Pogledajte kako se vide šake ispod. Eto, to je to. Gledamo se neki drugi put. Ćao!